अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मेरा ये आज का लेक्चर क्लास 10th के लिए है, उर्दू लाजमी की किताब क्लास 10th की। और कल जो हमने सबक पढ़ा था उसकी एक्सरसाइज यकीनन आपके पास नोट्स में होगी, लेकिन कुछ चीज़ें समझने की होती हैं और ये समझने की चीज़ें जो हैं इनको देख लें आप। जैसे सफ़रनामा की तारीफ शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, जैसा कि नाम से जाहिर है सफ़रनामा किसी सफ़र के हालात व वाक़यात के बयान या रूदात कहलाता है। ये भी जब सफ़रनामा में आपको पढ़ा रहा था उस वक्त भी मैंने बताया था। फ़नी इस्तिलाह में सफ़रनामा से मुराद ऐसी बयानिया तहरीर है जिसमें मुसाफिर या सयाह शुरू से लेकर सफ़र के इख्तिताम तक अपने तमाम मुशाहिदात, कैफियत और कल्बी वारदात को बयान करता है। सफ़रनामे में सिर्फ खारजी माहौल यानी इर्द गिर्द की चीज़ों को नहीं बयान किया जाता, बल्कि इसमें सफ़रनामे निगार ज़िंदगी के दूसरे जुज़ियात को भी तहरीर के अहाते में लाता है। उर्दू का पहला सफ़रनामा निगार, ये आपके लिए एक अच्छा MCQ है, पर्चे में आ सकता है। यूसुफ खान कंबलपोश है जिसका सफ़रनामा अजायबात फ़रंग, ये पहला सफ़रनामा है और ये पहला सफ़रनामा निगार है। सिंध देखने 1848 में शाया हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आगे एक चीज़ आपको सिखाई जा रही है और ये है मुरक्कबात। मुरक्कबात जो हैं वो क्या है? मुरक्कब के लुग़वी मानी है तरकीब किया हुआ, इकट्ठा करना, मिलाया हुआ। और कवायद की रूह से इस्तिलाह में ये तारीफ के दो हिस्से हो जाते हैं, लुग़वी माने और इस्तिलाही माने। कवायद की रूह से मुरक्कबात से मुराद दो या दो से ज़्यादा कलमात या अल्फाज को मिलाना या तरकीब बना देना है और इकट्ठे होकर वो मानी देते हैं। ये बहुत अहम है। मुरक्कबात की दो इकसाम हैं, दो इकसाम बुनियादी इकसाम है। एक मुरक्कब ताम है, वो मुरक्कब जिससे सुनने वाला पूरा मतलब समझ सके। मस्तन अब ये भी मुरक्कब है, देखें, चांद और तारे आसमान पर चमकते हैं, ये भी मुरक्कब है। इस मुरक्कब के ज़रिए पूरे का पूरा मफहूम समझ आ रहा है, यानी एक जुमला पूरा जो है वो मुरक्कब ताम है। देखें, उमैर ज़हीन लड़का है, ये कलमात हैं। उमैर है, ज़हीन, लड़का, ये कलमात हैं। ये कलमात अब क्या कर रहे हैं? देखें, पूरा मतलब समझा रहे हैं। इस पूरा समझाने की वजह से ताम मुरक्कब बन रहा है। मुरक्कब की दूसरी किस्म है मुरक्कब नाकिस, वो मुरक्कब जिससे सुनने वाला पूरा मतलब न समझ सके। मसलन नंबर 1 चांद और तारे, नंबर 2 ज़हीन लड़का। अब ये देखें, मफहूम क्लियर नहीं है कि चांद और तारे, हाँ मुरक्कब बन गया, ज़हीन लड़का मुरक्कब बन गया, लेकिन कुछ मफहूम क्लियर नहीं है कि चांद और तारे का जिक्र क्यों है। यहाँ पर है, देखें, चांद और तारे आसमान पर चमकते हैं, मफहूम क्लियर है। यहाँ पर सिर्फ चांद और तारे हैं, यहाँ पर सिर्फ ज़हीन लड़का है, इसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है। मुरक्कब ये भी है, मुरक्कब ये भी है। ये मुरक्कब ताम है, ये मुरक्कब नाकिस कहलाता है। मुरक्कब नाकिस की कई इकसाम हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पर और हम सबक के दौरान पढ़ते भी हैं। मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब अतफी और मुरक्कब जारी वगैरह। डियर स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज हैं इस वक्त हकीम मोहम्मद सईद के तारुफ पर। हकीम मोहम्मद सईद जो कि 1920 में पैदा हुए और 1998 में फौत हुए। हकीम मोहम्मद सईद देहलवी 9 जनवरी 1920 को दिल्ली में पैदा हुए, हिंदुस्तान का शहर है। छोटी उम्र में वालिद का साया सर से उठ गया, वालिद फौत हो गए, तो बड़े भाई हकीम अब्दुल हमीद ने इनकी, ये एक अच्छा MCQ है, उनके बड़े भाई का नाम क्या है, ने इनकी तालीम और तरबियत पर भरपूर तवज्जो दी। अब देखें, इनकी तालीम और तरबियत पर भरपूर तवज्जो दी, ये मुरक्कब ताम है। लेकिन इसमें ये तालीम और तरबियत, ये मुरक्कब नाकिस है। भरपूर तवज्जो मुरक्कब नाकिस है। तालीम और तरबियत में वाव आया है, मुरक्कब अतफी है। भरपूर तवज्जो, तवज्जो की सिफ्त बयान की गई है, भरपूर होना मुरक्कब तौसीफी है। पहले कुरान मजीद हिफ्स किया, याद कर लिया, फिर अरबी, फारसी और अंग्रेजी पढ़ी। 1936 में आल में आयुर्वेदिक
اور یونانی یہ حکمت کے ادارے ہیں، اور یونانی طبیہ کالج، حکمت سکھانے کے، حکیم ہونا ایک پروفیشن ہے، اور حکیمی ادویات بنانا، مریضوں کو چیک کرنا، یہ طبیہ کالج اور آیورویدک کالج یہ جو ہیں یہ طب کے اور حکمت کے کالج ہیں، یہ دہلی میں ہیں۔ اس میں داخلہ لیا 1939 میں۔ ہمارے جیسے آج کے بچے میڈیکل سائنسز کی طرف جاتے ہیں، اس وقت حکمت کورس تھے، ڈاکٹرز بھی ہوتے تھے لیکن کم، اور یاد رکھیے کہ حکیموں کا کام ہندوستان میں زیادہ مؤثر تھا۔ 1939 میں طب کا اعلیٰ امتحان پاس کیا، یعنی حکمت کا ہی۔ ان کے والد محترم نے 1902 میں ہمدرد دواخانہ کی بنیاد رکھی۔ یہ 1902 ہے، دیکھیں 1906 ہے، سوری یہ 1906 ہے، اس کو ٹھیک کر لیجئے گا۔ ہمدرد دواخانہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کا انتظام، ہمدرد دواخانہ یہ حکمت کی دوائیں وغیرہ بنانے والا ادارہ تھا، اس کا انتظام ان کے بڑے بھائی کرتے تھے۔ انہوں نے دواخانے میں بھائی کا ہاتھ بٹانا شروع کیا، مدد کرنی۔ 9 جنوری 1948 کو کراچی، جب دارالخلافہ پاکستان کا کراچی تھا، آ گئے اور اپنی غیر معمولی بہترین انتظامی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے ہمدرد کو، جو کہ ایک ادارہ تھا یہاں پر جس کا ذکر کیا گیا، اس کو ایسا ادارہ بنا دیا جس کی نظیر مثال اسلامی دنیا میں شاید ہی مل سکے۔ مسلم ممالک میں حکمت کا ایسا ادارہ نظر نہیں آئے گا واقعی۔ ہمدرد دواخانہ وقف، ہمدرد فاؤنڈیشن، طبیہ کالج، ہمدرد مطب، ہمدرد لائبریری اور ہمدرد یونیورسٹی کا قیام ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس ایک آدمی نے پھر اتنے زیادہ کام کیے ہیں۔ انہوں نے بہت سے ممالک کی سیاحت کی، سیر کی ہے۔ کافی تعداد میں اردو اور انگریزی کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں سفرنامے، طب اور اخلاقیات سے متعلق کتابیں شامل ہیں۔ سب میڈیکل وغیرہ کے اخلاقیات، انسانی زندگی کی جو خوبیاں ہوتی ہیں اس کو اخلاقیات کہتے ہیں۔ انہیں 1899 میں کراچی میں شہید کر دیا گیا تھا، اور نیچے ان کے تصانیف ہیں، کتابوں کے نام ہیں، کچھ حکمت کی ہیں، کچھ سائنس کی ہیں، کچھ اخلاقیات کی ہیں، اور کچھ ان میں سفرنامے کی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرف آتے ہیں، ہمارے پاس حکیم محمد سعید کا جو ہے وہ مضمون یا سفرنامہ موجود ہے، استنبول۔ استنبول ایک مکمل سفرنامہ نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے سفرنامہ سعید سیاح ترکی میں اس کا حصہ ہے، مکمل سفرنامہ نہیں ہے۔ یہ کچھ حصہ ان کا درج ہے۔ میں نے بھی کچھ آپ کو سفرنامہ کی تعریف بتا دی، آج ہی ہم نے پڑھا تھا۔ جب کوئی سیاح سفر پر جاتا ہے تو سفر کے دوران پیش آنے والے تمام واقعات اور دیکھے گئے مقامات کو جب تحریر کرتا ہے یا بیان کرتا ہے تو اسے سفرنامہ کہا جاتا ہے۔ ہم اس وقت ہیں استنبول۔ استنبول کا تعارف ہے، استنبول ترکی کا ایک شہر ہے۔ استنبول کے شہر پر مسلمانوں کا پہلا حملہ 672 میں ہوا تھا، عیسوی کا سن ہے، اور یہ حملہ میں نے معلومات میں تشریح کے لیے معلومات دے دی ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں یہ حملہ ہوا تھا جب وہ خلیفہ تھے، لیکن وہ 7 سال تک محاصرے کے بعد، یعنی استنبول شہر کا، جیسے یہ دیکھیں یہ استنبول شہر ہے اور یہ چاروں طرف محاصرہ کر دیے، اندر داخل نہیں ہو سکے۔ 7 سال تک یہاں پر مسلم فوج پڑی رہی لیکن اندر نہیں جا سکی۔ محاصرہ کسی ملک کو اپنی قید میں رکھنا، کسی شہر کو اپنی قید میں رکھنا، لیکن ناکام واپس ہوئے، یعنی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس محاصرے کی تاریخ، ہسٹوریکل امپورٹنس جو ہے، تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اس میں 7 سال میں جو محاصرہ ہوا تھا، اس میں حضرت امیر معاویہ نے جب فوج بھیجی تھی تو اس میں ایک جلیل القدر، ایک معزز، زیادہ عزت والے صحابی ان شخصیات کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں، جب وہ مسلمان تھے اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، ان سے ملے تھے، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ ذکر ہے حضرت ایوب انصاری کا، اور حضرت ایوب انصاری جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے اس جو محاصرے ہیں 7 سال اس مہم کے دوران ہی ان کا انتقال ہوا، یعنی طبعی موت مرے، ایک بیماری آئی تھی اس سے فوت ہوئے، اور وہ استنبول میں مدفون ہوئے، دفن ہوئے۔ اور یاد رکھیے کہ جو یہ دیوار ہے استنبول کی دیوار،
इसके चूंकि यहाँ पर फौज पड़ी हुई थी तो इस दीवार के साथ ही इनका मज़ार है और अभी भी लोग उनको देखने के लिए, मज़ार को देखने के लिए वहाँ जाते हैं। इस्तांबुल का एक नाम कस्तुनतुनिया भी है, पहले इसको कस्तुनतुनिया कहते थे और ब्रैकेट में लिख दिया ताकि हमारे इल्म में हो। MCQ अच्छा है कि फतह लेकिन कामयाबी किस वक्त हुई? मुराद सानी के बेटे, बाप का नाम है मुराद सानी, इनके बेटे मोहम्मद सानी असल नाम है, मोहम्मद फातेह सानी भी इनको कहते थे, इनके के लिए हुई, जिसे मोहम्मद फातेह भी कहा जाता है। मोहम्मद फातेह सानी इसी नाम से शोहरत रखते थे। फातेह किस लिए था कि 7 साल मुहासरा किया, उसके बाद दोबारा हमला किया तो इन लोगों को कामयाबी हुई। क्यों? मुकद्दर हो चुकी थी, इनकी किस्मत में ये कामयाबी लिखी जा चुकी थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1452 में इस्तांबुल पर पूरी सूबा बंदी के साथ प्लानिंग की, इसके साथ हमला किया और 29 मई 1453 को इस्तांबुल पर मुसलमानों का मुकम्मल कब्जा हो गया। सुल्तान फातिहाना अंदाज से शहर में दाखिल हुआ और सबसे पहले इसने आया सोफिया, एक सबसे बड़ी और सबसे कदीम मस्जिद है इस्तांबुल की, इसमें जुम्मे की नमाज पढ़ी। जब मुसलमानों ने कस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल को फतह किया तो यहाँ के लोग दूर निकल गए। लोग जो कस्तुनतुनिया के थे, इनका ख्याल था कि जब फातिहीन, गलत फहमी थी इनकी, इनका सोच थी कि फातिहीन यानी मुसलमान यहाँ पहुँचेंगे तो आसमान से एक फरिश्ता उतरकर उनको वापस धकेल देगा, तो हम लोग बाहर निकल जाएं कि कहीं हम भी इनके साथ ना धकेल दिए जाएं, यानी शहर से बाहर निकल जाएंगे। सुल्तान मोहम्मद फातेह घोड़े से उतरकर कलीसा के अंदर गया, इबादत खाना, चर्च ईसाइयों का, अंदर दाखिल हुए और उसने वहीं नमाज अदा की। डियर स्टूडेंट, आज हमने यहीं तक पढ़ना था। इंशाअल्लाह नेक्स्ट इतवार को आपके सामने ये चैप्टर मजीद पढ़ाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ख़त्म हो जाए। शुक्रिया।